السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة، في هذا المسجد المبارك، في هذا المجلس المبارك، على سماع صفات وأخلاق وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واجتمعنا وإياكم تحبة وتعظيما للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما جمعنا وإياكم على محبته، نسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا على سنته، وأن يحشرنا في زمرته وإياكم في عافية وسلامة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العالم العلامة الفقيه الحبيب Abdullah bin Abdurrahman al-Muqdar, yang mana beliau berasal dari kota Tarim. Alhamdulillah, sekarang beliau bersama-sama kita. Mudah-mudahan dengan adanya beliau di tengah-tengah kita, dengan berkat para habaib yang lainnya, mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikumpulkan di malam dan di tempat yang penuh barokah ini. Dan kita berkumpul di tempat ini baru saja tadi mendengar pembacaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana isinya itu tidak lain tidak bukan itu sejarah, akhlak dan sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan lagi ketika kita berkumpul untuk membaca Maulid, baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tanda bahwasanya kita mengagungkan beliau dan mencintai beliau, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan di akhirat kelak kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia tetap berpegang kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hati kita dipenuhi dengan kecintaan penuh kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. أولياء الله سبحانه وتعالى ما حازوا القرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا باتباعهم لشريعته وإحيائهم لسنته. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka bisa dekat dengan Allah, tidaklah mereka bisa parat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali karena mereka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyebarkan syariat dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal tersebut, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi wali, dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لهذا لما قال الصحابي يا رسول الله أسأل الله أن أكون من أهل الجنة، فقال له صلى الله عليه وسلم أعني عليها بكثرة السجود أي الصلاة. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ulun hendak masuk surga bersama pian. Ulun hendak tak kumpul lawan pian masuk ke dalam surga.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, amun hendak tak kumpul lawan aku masuk ke dalam surga, maka bantu aku, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membantu Rasulullah agar kita masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, bantu aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Artinya bujur-bujur sembahyang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang paling kusukai, dan amalan yang paling kusukai tersebut adalah sesuatu yang kuwajibkan terhadapnya. فإذا أراد الولاية وأراد المحبة ليكتب من المقربين عند رب العالمين قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي زيادة على الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحبه اصطفاه، فإذا اصطفاه تولاه وصار وليا لله سبحانه وتعالى. Amun hendak parak lawan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang paling disuka Allah adalah amalan yang wajib-wajib. Itu amalan yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun tambah parak, amun hendak tambah parak dan dapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala serta diangkat menjadi waliullah, mudah-mudahan jadi wali pada taala. Amin. Amun hendak jadi wali tambah parak dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sambungan hadisnya kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hambaku menambah ibadah yang wajib tadi dengan ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Jadi amalkan yang fardu, tambahi dengan ibadah yang sunnah, maka insya Allah diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi waliullah. بهذا أي بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل يحوز العبد القرب من الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر أو أهمه أمر فزع إلى الصلاة. Amun hendak, kata Habib tadi, lebih dekat dengan Allah, selain ibadah yang fardu dilakukan, tambahi dengan ibadah yang sunnah, sehingga mendapat kedekatan dan kecintaan yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling bagus itu adalah sembahyang, adalah salat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menghadapi perkara yang penting, kalau beliau lagi dalam masalah besar, maka Rasulullah SAW beliau cepat-cepat segera melakukan sembahyang. Artinya ini ada masalah, maka yang dilakukan Rasulullah itu apa? Beliau langsung melaksanakan salat. وفي ليلة المعراج فرضت الصلوات الخمس على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي ذكرى المعراج ذكرى ميلاد الخمس الصلوات التي فرضت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. Dan di malam Isra wal Mi'raj Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sembahyang 5 waktu. Oleh karena itu di bulan Rajab adalah bulan atau ulang tahunnya sembahyang 5 waktu. Ketika peringatan Isra wal Mi'raj itu hakikatnya yaitu ulang tahun perayaan salat 5 waktu. ففرضها الله سبحانه وتعالى لأن أفضل الأعمال العبادات البدنية عند الله الصلاة، ففرضها من غير واسطة ملك.
Di malam Isra wal Mi'raj diwajibkan tadi salat 5 waktu terhadap Rasulullah dan terhadap kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dan salat 5 waktu ini perintahnya langsung diterima oleh Rasulullah SAW daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Artinya langsung perintah ini dari Allah langsung kepada Rasulullah. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya, kebanyakannya apa? Itu melalui malaikat Jibril. Dari Allah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Tetapi berbeda dengan kewajiban sembahyang. Kewajiban sembahyang 5 waktu langsung diterima Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah sembahyang ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ulama mengatakan ibadah badan yang paling afdal, yang paling mulia adalah melaksanakan salat. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السبع الطباق حتى جاوز السماوات السبع حتى بلغ حضرة الإطلاق التي نازل فيها مولاه، بلغ إلى مقام لم يصله نبي مرسل ولا ملك مقرب. Ketika Mi'raj Rasulullah SAW, Mi'raj itu kan dari Baitul Maqdis menuju ke atas, naik ke atas sampai melewati 7 lapis langit dan naik lagi sampai kepada Hadratul Itlaq dan sampai kepada makom, yang mana di makom tersebut, di tempat tersebut seorang nabi yang lain pun, seorang rasul yang lain pun, bahkan malaikat pun tidak pernah sampai ke tempat tersebut. Tempat tersebut cuma bisa dicapai makhluk satu-satunya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنادى صلى الله عليه وسلم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سمع النداء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Kemudian di tempat tersebut Rasulullah SAW beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendengar seruan, jawaban assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. فأراد أن يدخل العباد الصالحين في هذه الحضرة وفي هذه الرحمة فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيدخل كل نبي وكل رسول وكل ولي وصالح لله سبحانه وتعالى. Kemudian Nabi SAW setelah mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kada hendak surangan dapat salam daripada Allah, tapi Nabi hendak membawai yang lain, hamba-hamba Allah yang lain hendak dibawai Nabi. Maka Nabi mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kesejahteraan, keselamatan atas kami, kata Rasulullah, maka masuk juga para nabi dan para rasul yang lain. Kada pamalar tuh ada Rasulullah. Lain nang kayak kita masuk surga ada mikirakan lagi nang lainnya sudah. Ini Rasulullah mengatakan rasul nabi yang lain tuh assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan atas hamba-hamba Allah taala yang soleh. Jadi amun hendak sampai kepada hadrahnya, hadrah ketika Rasulullah SAW bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh supaya masuk dalam doa Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan jadi orang soleh pada taat kita, amin. ولهذا من ترك الصلاة فقد أساء لجميع عباد الله الصالحين، لأنه ترك السلام عليهم المفروض في كل صلاة. Oleh karena itu ujar Habib, amun kada sembahyang maka sudah berbuat jahat.
yang kada sembahyang itu berbuat jahat kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Kenapa? Amun kada sembahyang pasti kada membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. في كل صلاة نحتفل بالمعراج، في كل صلاة نتذكر قصة المعراج، وهو الشرف العظيم الذي حصل للرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi kata Habib, sebenarnya mi'rajnya kita nih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan melakukan salat. Setiap kali salat itu hakikatnya adalah mi'raj. Mengingat peristiwa Isra wal Mi'raj itu sebenarnya kadang mesti nunggu bulan Rajab. Setiap kita sembahyang itu mengingatkan kita kepada peristiwa Isra wal Mi'raj. فالعجب كل العجب من يدعي محبة الأولياء والصالحين وهو يترك الصلاة ويؤخرها عن وقتها فإنه أساء للأولياء، فكيف تدعي محبتهم وأنت تسيء إليهم بتركك الصلاة والسلام على الصالحين في الصلاة؟ في كل صلاة أوجب الله سبحانه وتعالى علينا السلام على عباد الله الصالحين. Dan yang aneh, ujar Habib, aneh benar, mengaku cinta kepada wali Allah, mengaku cinta kepada orang-orang soleh, tapi nggak ada sembahyang, ujar Habib. Ngaku cinta kepada wali tapi kada sembahyang. Padahal di antara bukti kecintaan kepada wali, kepada orang-orang soleh, yaitu melakukan solat, melakukan sembahyang. Karena otomatis ketika kita melakukan solat, kita memberi salam kepada orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu tadi apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. عند سيرة في الإسراء صلى الله عليه وسلم رأى أناس ترضخ رؤوسهم بحجارة، كلما رضخت عادت. قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. Ketika Isra, ketika dijalankan Rasulullah SAW, dari mana dijalankan? Dari mana? Isra dari mana dijalankan Rasulullah? Dari Mekah, Masjidil Haram menuju Amuntai kah? Kan? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu perjalanan. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW melihat suatu kelompok. Ada orang-orang yang kepalanya dipecahkan dengan batu. Kepalanya dipecahkan dengan batu. Imbah hancur, pecah kepalanya, tabulik pulang kepalanya, dihancur pulang, tabulik pulang, dihancur pulang, kakak itu aja. Maka Rasulullah bertakun kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu yang kepalanya dihancur dengan batu, kemudian kembali dihancur lagi? Maka malaikat Jibril menjawab, merekalah orang-orang yang ketika di dunia kepala mereka berat untuk melaksanakan sujud, untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beratnya kadang mau sembahyang. هذا كله يعلم الله سبحانه وتعالى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الصلاة مهمة في الدين، وأنها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة الرأس من الجسد، كما أن لا حياة لمن لا رأس له كذلك لا دين لمن لا صلاة له. Apa yang Habib sampaikan yang berkenaan tentang sembahyang itu menunjukkan sembahyang 5 waktu itu sangat penting, perkara yang sangat penting dalam agama kita. Mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, terutamanya mudah-mudahan kalau ditambah pulang dengan sembahyang-sembahyang yang sunnah. Penting benar ujar Habib. Makanya Habib sampaikan perkara sembahyang, sampai-sampai saking pentingnya pula Rasulullah SAW itu mengibaratkan sembahyang itu seandainya agama itu bagaikan batang tubuh, maka sembahyang itu bagaikan kepala.
bagaikan kepala. Ujar Habib, adalah orang hidup kada berkepala. Ada. Hidup nak berjalan kepalanya kadida masih ada. Mati kan? Kalau misalnya kalau hilang tangan masih hidup, hilang batis masih hidup, tapi hilang kepala mati. Nah begitu pula orang sudah amun kada sembahyang, ya Allah, agamanya itu runtuh sudah, mati agamanya. Nah ini saking pentingnya sembahyang seperti itu yang diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لهذا أوجب الله سبحانه وتعالى على كل أب وأم وولي الأمر للصبيان بالصلاة ل7 وضربهم على تركها ل10 كما قال صلى الله عليه وآله وسلم اعتناء لأمر الصلاة حتى يربأ الطفل من صغره على محبة الصلاة ويتنور قلبه بصغره بالصلاة. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kepada kedua orang tua, kepada wali di sini maksudnya wali yang mengurusi anak lah, itu menyuruh supaya anak-anak itu disuruh untuk melaksanakan sholat ketika anak berumur 7 tahun. Jadi anak tuh sudah kalau umur 7 tahun tuh wajib kita suruh sembahyang. Wajib kita suruh sembahyang. Artinya amun kita nih kada tahu-tahu yang ada sembahyang berdosa kuitan. Nah, dan amun anak sampai umur 10 tahun disuruh sembahyang sudah juga, tapi kada mau sembahyang, maka pukul, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib hukumnya. Kenapa? Mulai halus disuruh sembahyang supaya terbiasa melaksanakan sembahyang. Amun yang mulai halus kada sembahyang batuha ulang hanya tangalih. Tapi amun sudah mulai halus terbiasa sembahyang, maka sampai katuha insyaallah terbiasa sembahyang. Dan orang yang sembahyang rutin jar Habib 5 waktu, hatinya akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. فيحرص الإنسان على الصلاة ويأمر بها أولاده فإن أمرهم بالصلاة قرت بهم عينه في الدنيا وفي الآخرة وإن هو أهملهم أقاموه على الحساب يوم القيامة. Dan orang tua menyuruh anaknya sembahyang, kuitannya sembahyang juga Habib. Jangan nyuruh anak sembahyang, kuitannya sembahyang. Nah, itu kan mau mendengari anaknya. Jadi kita nih sebagai orang tua, amun hendak menyuruh anak kita sembahyang, kita sembahyang. Kita gawi juga sembahyang dan suruh anak kita sembahyang. Dan kata Habib, amun hendak bahagia hidup. Amun hendak bahagia hidup, artinya besian anak nih, hati senang melihat anak. Yaitu apa? Biasakan suruh anak sembahyang. Kita suruh anak sembahyang, anak hakun sembahyang, maka pasti himung hati kita. Itu luar biasa kita menyuruh anak sembahyang, hakun inya sembahyang, maka anak tersebut akan menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat kelak. فالأب والأم التي لا يوقظ أبنائهم للصلاة ظن منهم أن ذلك محبة، ليس هذا حقيقة المحبة، بل هو حقيقة البغض والعياذ بالله. لماذا؟ لأنك ما نشأتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. Dan anak yang kada kita suruh sembahyang, anak kada sembahyang kita biarkan aja Habib. Nah anak tersebut nantinya akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kipian juga bahaya dahulu, kenapa kada menyuruh sembahyang, kada melajari sembahyang, akan dituntut. Nah, dan kata Habib jangan mengira, jangan sampai kita beranggapan misalnya ini waktu sembahyang masuk sudah. Waktu sembahyang masuk subuh, misalnya waktu sembahyang masuk sudah, anak masih guring, lalu hendak kita garak sekira sembahyang subuh nih, lalu kita berpikir kasihan anaknya keuyuhan hendak guring, lalu kada dibanguni, itu kada sayang ujar Habib. Kada sayang kalau misalnya anakku lagi biarkan hanya guring, lalu kada sembahyang, itu kada sayang. Amun sayang ujar Habib, mun sang dibanguni suruh inya sembahyang, kasihan yang ada sembahyang masuk neraka kena. Nah ini amunnya bujur sayang kuitan lawan anak, maka anak itu suruh untuk melakukan sholat.
ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، من يوقفه؟ أولاده وأبناءه أهل بيته، يقولون يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الظالم. يقول يا رب لقد أطعمتم أحسن الطعام وكسوتم أحسن الكساء، أي ظلم ظلمتهم؟ يقولون نعم يا ربنا، لكنه لم يعلمنا أمر ديننا، فخذ لنا حقنا من هذا الظالم الذي أمهل أمرنا ولم يعلمنا أمر ديننا. Di akhirat kelak, Rasulullah SAW beliau menyebutkan, di akhirat kelak ada seseorang yang disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi disidang? Ternyata disidang tersebut karena tuntutan anak-anaknya. Jadi di akhirat anak-anaknya menuntut kuitan. Lalu anak-anaknya mengatakan, ya Allah, ambil hak kami terhadap orang zalim ini. Terhadap orang zalim ini, ambil hak kami ya Allah. Ambil hak kami. Maka yang kuitan, ya Allah, kezaliman apa yang ulun lakukan terhadap anak-anak ulun? Padahal ketika di dunia anak-anak ulun ini ulun tukarakan makanan yang nyaman-nyaman, ulun tukarakan pakaian baju yang bagus-bagus. Maka anak-anaknya di akhirat kelak menjawab, bujur aja Bang, ya Allah bujur aja. Artinya makanan nyaman ketika di dunia, pakaian bagus-bagus, tapi ini orang ini ya Allah, waktu kami di dunia nyak kada peduli tentang urusan agama kami. Kami tidak diajarkannya tentang agama, kami tidak diajarkannya tentang kewajiban-kewajiban. Maka ya Allah kami menuntut balas kepada orang ini karena tidak mengajari kami tentang perkara agama kami. Al-aba yafrahuna fi hayatihim إذا رأوا أبناءهم على استقامة على الدين وعلى الصلاة. كذلك الأموات تبلغهم الأخبار فتسر أرواحهم إذا بلغهم عن أولادهم الاستقامة على الصلوات وعلى الطاعات. Di dunia kita sebagai orang tua, ini kan banyak kawin kah belum ya? Hah? Ya, mudahan yang hendak kawin mudahan cepat kawin, amin. Nah banyak di sini maminakan lah. Nah, sini sudah kawinan binanya lah. Maminakan ada apa juga? Nah mudah-mudahan yang hendak kawin cepat kawin, amin. Nah maka kenapa kita ke sana tadi lah? Nah jadi orang tua inilah jadi kuitan. Kita sebagai orang tua amun melihat anak kita taat istiqomah, anak kita sembahyang istiqomah, himung apa kada? Njopi himung banak belum lagi. Nah himung apa kada ini orang tua nih? Kita besian anak kita ini rajin ke masjid sembahyang, beramalan rajin. Himung apa kada melihat? Himung kan? Himung. Nah ketika kita hidup di dunia himung kita melihat anak seperti itu, maka ketahuilah itu orang tua kita amun sudah meninggal dunia melihat, artinya yang di dunia anak-anak cucunya bagus beramalan, sembahyang rutin, amalan bagus, maka gawian atau amalan-amalan anak ketika di dunia pun akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala kabarnya kepada mereka yang sudah meninggal dunia, dan mereka pun himung juga. Jadi amun hendak menghimungi kuitan dunia akhirat, artinya kuitan sudah meninggal, sudah masih hidup alhamdulillah, himungi dengan banyak ibadah. Amun sudah meninggal dunia Bang, himungi juga, karena amalan yang digawi seorang anak di dunia itu sampai kepada orang tuanya di dalam kubur, disampaikan kabarnya kepada mereka. Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu istushhida fi ghazwati Mu'tah. فرآه ابنه في ليلة تخلف فيها عن صلاة العشاء جماعة ولم يترك صلاة العشاء، تخلف عن صلاة العشاء جماعة خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرآه ابنه في تلك الليلة وهو يقول له يا ولدي
لقد أخزيتني البارحة في عسكر الأموات، أي أنني استحييت على نفسي عندما ذكرت من الذين تخلفوا عن الجماعة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف الآباء والأمهات تبلغهم أخبار الأبناء وهم على قيد الحياة. Abdullah bin Rawahah, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Rawahah. Beliau meninggal dunia dalam keadaan syahid dan beliau mempunyai seorang anak. Nah, anak beliau ini tidak sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di malam harinya anak beliau bermimpi bertemu abah beliau Abdullah bin Rawahah. Maka dalam mimpi tersebut, wahai anakku, ikam menyupankan aku dalam kubur. Supan aku dalam kubur. Kenapa jadi supan? Karena ikam kada sembahyang berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ini sembahyang aja Sidin sembahyang, cuma kada sempat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah menyupanakan lawan kuitan di dalam kubur. Apalagi kada sembahyang, menjinit pulang mau bandar menambahi lah Habib kada tahu jinit pang Habib lah. Artinya sembahyang ada surah kelakuan, ya Allah. Ini sadang. Jangan menyupani kuitan. Kita berusaha artinya mudah-mudahan jadi anak yang mahimungi kuitan dunia akhirat. Amin. فأفضل ليلة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، لأن الله سبحانه وتعالى أظهر فضله على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الملائكة المقربين. وأما أفضل ليلة لأمته فهي ليلة ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم. Malam Isra wal Mi'raj adalah malam yang terindah dan yang paling afdal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di malam Isra wal Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan bahwasanya Allah mengunggulakan, lebih mengistimewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada nabi dan rasul yang lainnya. Di malam Isra. Jadi malam Isra adalah malam yang paling istimewa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malam yang paling istimewa untuk kita sebagai umat beliau yaitu malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في السماء السابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا إبراهيم الخليل فسلم عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام سيدنا إبراهيم وقال أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. Di langit yang ketujuh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi kita Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim membalas salam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, marhaban, selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh. فقال له أقرئ أمتك مني السلام وأعلمهم بأن الجنة جيعان وأن ترابها المسك الأذفر وأنها جيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Jadi Nabi Ibrahim bakirim salam sagan kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beritahu, kata Nabi Ibrahim, beritahu umatmu wahai Muhammad bahwasanya surga itu kalau tanahnya itu datar. Tanahnya itu datar, artinya kada turun naik itu kada yang mustawin sih, jangan mustawin. Jadi datar, apalagi belubak, kada mungkin lah belubak misalnya kan, ada.
Nah, jadi datar. Dan tanaman yang di surga itu ada tanamannya. Dan masuk surga beratan kita. Nah, surga itu amun hendak kita banyak pohon-pohonnya, tanaman-tanamannya, maka ujar Nabi Ibrahim, amalannya itu membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. فرجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة المعراج بهديتين عظيمتين من المولى سبحانه وتعالى. الهدية الأولى الخمس الصلوات التي فرضهن الله 50 صلاة، ولا زال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الله التخفيف رحمة بأمته حتى جعلهن الله 5 صلوات، 5 في العدد و50 في الثواب. Dan Rasulullah SAW pulang daripada Isra wal Mi'raj, beliau membawa 2 hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang pertama itu kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu jangan dianggap beban lah, anggap hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah daripada Allah adalah sholat 5 waktu, kata Habib. Ini hadiah yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Habib, sholat 5 waktu ini asal mulanya adalah 50. Nah, karena Rasulullah kasihan lawan kita sebagai umatnya, jangankan 50 lah, 5 aja banyak ada sembahyang masih. Nah, apalagi 50, maka Rasulullah minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang 50 itu dikurang sehingga jumlahnya 5. Tetapi meskipun sehari 5 waktu, tapi pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala seperti mendirikan salat 50 kali. الهدية الثانية هي خواتيم سورة البقرة، فإنها أعطاها الله سبحانه وتعالى إياها من كنز عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأهن كفتاه، أي كفتاه من أذية الإنس وأذية الجن، أي كفتاه عن قيام الليل، وفي رواية من قرأهن مرتين. Hadiah yang kedua, hadiah yang pertama daripada Isra wal Mi'raj adalah salat 5 waktu. Hadiah yang kedua adalah ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, Amanar Rasul. Amanar Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa membaca Amanar Rasul di malam hari, maka dia dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan dari apa? Maksud dicukupkan, dijauhkan Allah daripada gangguan jin dan manusia. Ada riwayat yang mengatakan Amanar Rasul itu dibaca 2 kali. Dan ada pemahaman yang lain, kalau membaca Amanar Rasul sekali atau 2 kali menurut riwayat yang lain, maka itu sudah mencukupinya daripada qiyamul lail, daripada ibadah di waktu malam. Ibaratnya tuh hendak guring baca Amanar Rasul 2 kali, kada sempat bangun tahajud, artinya yang dibaca 2 kali sebelum guring tadi Amanar Rasul sudah cukup. Nah, cuma jangan berniat baca Amanar Rasul kudu lagi bertahajud ya, jangan. Nah, jangan. Nanti Amanar Rasul dibaca berusaha qiyamul lail. الرب العظيم سبحانه وتعالى أهدى لحبيبه العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه الهدية هي أعظم الهدايا، فينبغي لنا أن نتمسك بهذه الهدايا وأن نعض عليها بالنواجذ وأن نواظب عليها ولا نتركها أبدا. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti hadiah yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah yang luar biasa.
Kita niatnya kan sayang, cinta benar dengan seseorang, hadiahnya pasti bagus, luar biasa. Kenapa? Karena orangnya sangat mulia, sangat luar biasa. Nah, maka hadiah yang diberikan Allah kepada Rasulullah itu tadi apa? Salat 5 waktu, penutup surah Al-Baqarah adalah hadiah yang sangat agung, hadiah yang sangat berharga. Oleh karena itu kata Habib, pingkuti bujur-bujur sembahyang 5 waktu dengan surah dengan amanah Rasul. Jangan sampai kita tinggalkan, karena ketahuilah hadiah yang diberikan Allah kepada kekasihnya yaitu Nabi kita Muhammad SAW, hadiah adalah hadiah yang sangat luar biasa. Ada hadiah yang sangat berharga luar biasa. ومن واظب على آية الكرسي وآخر سورة البقرة بعد كل صلاة حفظ الإيمان في قلبه ومات على حسن الخاتمة إن شاء الله. Dan barang siapa yang setiap kali habis sembahyang membaca ayat kursi dan amanah Rasul, maka imannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allah yarzuqna wa iyyakum طول عمر وحسن خاتمة في عافية. Amin. Mudah-mudahan ya Habib kita berdatan panjang umur dan ketika meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah يبارك في هذه الجلسة إن شاء الله يجعلها جلسة مباركة كما خرجت فيها المطر الحسي الرحمة الحسية. نسأل الله أن يمطر علينا وعلى قلوبنا أمطار معنوية، أمطار السعادة، أمطار المحبة، أمطار الرحمة الظاهرة والباطنة يا رب العالمين. Amin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis kita malam ini adalah majelis yang dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sekarang ujar Habib turun hujan, dan hujan adalah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang zahir yang kita lihat, yang kita rasakan. Mudah-mudahan rahmat batin pun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rahmat batin tersebut adalah kecintaan terhadap sesama, kebahagiaan, ketenangan. Mudah-mudahan diturunkan ke dalam hati kita barataan. Amin ya rabbal alamin. وهذا رجب شهر الاستغفار، ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه بالتوبة والندم حتى يتحول حاله من حالة سيئة إلى أحسن، من حالة حسنة إلى أحسن. Dan kata Habib, alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Rajab, itu bulan yang sangat baik untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Rajab ini marilah kita berhimat bujur-bujur untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat dan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. الله يكرمنا وإياكم بتوبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taubat yang nasuha dan Allah memperbaiki keadaan lahir batin kita. Amin. ويبارك لنا ولكم إن شاء الله في الأوقات وفي الأولاد وفي البنات وفي الزوجات جعلن صالحات آمين طائعات عابدات لله رب البريات. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur yang masih diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan anak istri pasangan hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala sehingga dijadikan istri yang salehah. Amin. حفظنا وإياكم من جميع البليات وجميع الفيروسات. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah daripada segala bala dan virus-virus yang berbahaya. Amin. Insyaallah wala nansrif illa bidzunub maghfurat wa qada'il hajat. Dan insyaallah kata Habib, kita selesai daripada majelis ini, segala dosa kita diampuni Allah dan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya man wafaqaha al-khair lil-khair wa anhum alayhi wa waffiqna al-khair wa anna alayhi. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الغمة عن الأمة، اللهم اشف الغمة والكربة، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كافي البلاء
اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رباه يا غوثاه يا غياث المستغيثين أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعل آخر كلامنا من الدنيا بعد الله يا جاد قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليه نموت وعليهم إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا وصلح بها قلوبنا وقوالبنا واصلح بها أولادنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين. واشرح صدورنا بما شرحت في صدور عبادك الصالحين وخلينا عن كل خلق ذميم وحلنا بكل خلق حميد كريم يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا رحيم يا ستار يا كريم يا غفار يا جليل يا جبار بجاه نبيك المختار. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقضي حاجاتنا بلغنا آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فإنا لا نعلم أمرا نختاره وقفت ووضنا إليك ورجوناك لفاقتنا فارشدنا اللهم إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك واحمد يا عاقبة لديك إنك تفعل ما تشاء وأنت على كل شيء قدير. اللهم اسمعنا خيرا اللهم أطلعنا خيرا اللهم قرب منا كل خير وأبعد عنا كل شر وبوس وضيق وبارك لنا في الأوقات والأقوات وأعزنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات واجعلنا من حسن عظيم من جميع الآليات حرز المكين من الذنوب والخطيئات لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت بجاه نبيك محمد سيد السادات إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. فضل سر الفاتحة.